الرحیم قالوا دی ان هذانی ندی دا دوارا لسائرانی خامخا جادوگر دی یریدانی غواړي ان یخرجاکم دا چوبا سی تاسو لا من ارضکم د ځمکې ستاسو نه بسحر ما په جادو خپل سره ویذهبا بطریقتکم المثلی او ختم کی طریقه ستاسو د ژوند یا ختم کی طریقه ستاسو غوره فاجمعوا کیدکم جمع کی تدبیر خپل لرا ثم تصفا بیا راتلو کی سپ سپ وقد افلح اليوم او تاکی سرا کامیاب دی نن رض من استعلا غسوک چیزانی اچت کو قالوا یا موسى اما ان تلقیا و موسى یا شدد غرزون کنا و اما ان نکونا یا بشو منگا اول من القا اول غرزون کنا قالوا موسى علیہ السلام بل القو بلکہ غرزوی تاسو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ ناگانوی رسید دی او امساگانی دی یخیلو چی خیال کراتلو الی دتا من سیرم دو وجد جادو دینا انا تسا شیکنن دا منڈی وی فاوجس فی نفسی خیفت موسیٰ پٹکڑا پزڑخ پل کی یرا موسیٰ علیہ السلام قلنا وی منگا لا تخف میرگا انکا انت الاعلا یقیناً یہ توچتا والق ما فی یمینکا او غرزواغا چی دی پخلاستا کی تلقف ما سنعو عرب کی آغا چی جوکڑی دی انما صنعو کید ساحر یقینا آغا چجو کڑی دی چل د جادو دے ولا یفلح الساحر حیث اتا او نکامیابی کی جادوگر کلچ راتلو کی بمقابل دا اکبرس کی القی السارتو غرز ولیشو جادوگر سجدن بسجدہ قالوا دی آمنا ایمان روڑ دی منگا برب هارون و موسیٰ برب دا هارون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام